Yan, nawala na yung video ko. Naputol. Ulitin natin. Ano? Ayan. Ayan, oh. Nilis na sa basket, guys. Ayan, inalis na. Nagkasira-sira na kasi. Ayan. Ano to, ah? Ay, karton pala yan. Ayan, guys, ang dami, oh. Cucumber melon, Del Monte. Ano to? Argentina meatloaf. Ito, meatloaf. Gatas. Ito. Fiesta. Panglagay sa salad. Ito, Meron pang melon to. potato crispy. Ay, ano to? Kakainin? Tinapay ba to? Ah, Oo, tinapay. Oh. Ito. Filipino. Ano to? Style. bukas na lang. Ito pa. Ayan.